50,000 1 lakh borok phainai sikango 50,000 gathering ungo unkepe henge 1 lakh kun cross uni mano obahano kha shoton laja kha basa laja South Hangoni Phai Shokpanai Tipramuthani Warriors ro Kubangma Kebing Mungno Bakhogui Phai Shokpakya Tini November Nuchishni Shalmari Bubagani Tipramuthani Ringjak One Notice Thansa Really Tei Kuthungmungo Astubal Thungnokla Jaga Sanglia Borok Ek Ngitangkha Hadule Dufu Shawi Tongkha Sadung Chiring Hunpano Borok Shatuno Shatung Hunyawi Bubagani Thanjano Hamjagi Bubagana Ruthari Phai Tongayo Turuk Tebo Borok Bangitongo Astubal Thungnoklawa South Hangoni Phani Khroksha Takhone Khukti Shawi Manka Hungo South Tripura Saido Malkhung Kolok eba train stop khaitonija rail stop khaitonmambai sungno kasui mangla hani shaka Tipramuthani Warrior Boshaka 50,000 1 lakh nasai kabang borok phainai South Tripura train stop khaijagmani khadumo phunuka nainedi tinama pluo Pauno supayo এবং চংরা মাত্র পরিদর্শন কেমন করে চং নাই নেহা রব তাও মোটামুটি at least 1 লাখ রব কানাই এবং বিশ্বাস কিও ভাই তো গুমতিনি সাউথ নি তারপরে দলাইনি নর্থ নি যত জায়গা ভাই তো তোমার আশা কিও মানে 1 লাখ নি বেশি ব্রো বানাই রয়ে লামাওয়াতে একটা দুঃখের বিষয় সাউথ ত্রিপুরানি যে মনু যে স্টেশন মনু স্টেশন তিনি রেল বন্ধ গিয়ে কোনো ফাইনি আমা খেতে হো আবম বয়ে কোনো যেসু কোনো যে থানত পায় না চেষ্টা করি কোনো লাভ হইয়া যত চাপা চাপি খেতে কোনো লাভ হইয়া আবো রেল স্টপ খেয়ে চিনি সামনে ওয়াস বন্ধ খেমাইয়া আমি বিশ্বাস কেউ রাজ দেখে বড় সুখ হয়ে গিয়ে গত 2023 যে তোমরা মেগমাস গ্যাদারিং খেমো আপন ক্ষেত্রে বানাই আমি বিশ্বাস কেউ চলন থেকে কতজন প্রায় 200 কেমন আছে লোকের মহিলা আছে পুরুষ আছে এখানে কেমন লাগছে এখানে কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে অনুমানিক সঠিক করে বলতে পারবো না আমি তো আইসিয়া করে কেমন আছে ভালো লাগছে আমার মনে হয় একটা জায়গা দিতে পারবে Khulumka Hasani Lukurangno Norogni Bagai Bilekino Kaham Sep Tubi Feka St. Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura Hasane Fatara Thaya Karino Hayung Bermni Shakdog Naikani Sep Nahari Mano Belekino Rankisha Baino O Hospital Sarbrumno General OPD wo Sakdog Najago O Hospital X-ray Ki Suti Cough Test Klayani Bagai Namashak Shep Shap Tongo Te Test Klay Rizago O hospital hati bar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital talburum na Chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno karibo o hospital latest technology bai dal bidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana ni musungkhake eba tebashina musungkhake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care
to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Dr. Hayor Treatment Khaipayo, Kubun Hospital Login Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kaisaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.